أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula man sabaman sakallanke wa qolan be salla kila bala kisan nemo be kilame be karanta ba mul be kontonna anin majmuat ahlu tawhid anin Madina Foundation for Din mba fulal be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbe badi wol be kontonna alnal badi malamo alamis di fati muruntana kanan na kitabo tentendi me yalon ko wala mu kitabu siyam min fiqh الميسر كتابه ميكا فقه الميسر على كتاب الصيام لابتا كداماندين فولت كتابه لا كنونا درسول من تنبيني أديامتا سوالا لندين دوتو أنينكا سوالا تنكمول فو أياجكو سوالا ولمو كيفا متا ولمو كاونتو ولمو كيفا متا أنا تافكو sariyaŋo to wala ye fammuta feŋ na tara ko sunteeri kuwol lem domoro to wan ɓen faŋo to aniŋ sunte tomaalu mumeo be aniŋ ŋaniyo la kabiriŋ fajiri toñaama la bo fo janniŋ tiloo be boyi ay suŋo londinni wala naata boto ay sunkaro la tunkuŋol fo ko sunkaro ye tunkuŋ fula le soto abe woto wala mu ye sunte kuwol mumeo be tuje kabiriŋ tilo la fajiri toñaariŋo la bo la fo janniŋ tiloo be boyi la fulanjaŋo wo lemu ye a ŋaniya niŋ bina suŋo la ye a ŋaniya ye a ŋaniyo ñiŋ komi ŋaniyo niŋ ye a juube niŋ ye wasa je lonnaalu la kuma fo to me ye a la kelemuta wo lemu ko ye isa be ŋaniya noo le sunkaro folo la kaje ko amde ñin sunkaro be sunna le ala kamma a ŋaniya bari ɗolu yaje ko luŋoluŋ fo yela ŋaniyo ñin kuta kutayandi a suuto yela ñin ŋaniyo kamma ko mbe ñin tilo sunna anda ñanta ye ke janni ba fula tilo be bola na tara ko sunkaro lem hadiso to men ko momen man ila kafaɓe sunna ma ganiya kafaɓe sunna fufano keta suntewo mariya so nin boɗo to a naata ay dalilol sammanan men ye suŋo yitandi ay ganiyola dalilol sammanan ay lonnal la kamɓeŋo sammanan ka yitandi ko sunkaro mu farlolti biŋa bunda men soto jang wala mu masala sabanjaŋ wala mu suŋo taladalu ako asiyamu qismani ako suŋo mu abe talarin talada fulal la wajib suŋo men wajibiyata wattatawo aniŋ bara ñini suŋo ako wol wajib suŋo men wajibiyata yankasimu ila salasat aqsam ya talada sabalto الأول فلو صوم رمضان سنكر سنو وفريات فلان جامو صوم كفارات سومي يالونكو كفارة كتبولين تا كلالا وفلان واجبول كفارات ومن قالوا كفر لهم بنيامين وران أوتو أني وطنول نيالون كفرلان سول للمود والموك واجبون سبنجا ولم صوم النذر يتاو من تاقاليفا كان وفلم كان واجبون أكبر ديامو يندين كراتو ولم سنكرو أنين بلا ينين سنو أكو ين كسم تولا ين تلادا تومالو والبتا ريدين كراتو كتابو كونو
inshallah ta'ala. Ako mas'ala nani nyawale mu fadlu siyam ramadan. Sunkaro sungo ala fisamanteya wal hikmat min masru'iyatihi ani ala la hikma min beje pour ka farrayan wala mu munayati nafo ala ye sunkaro farrayan masru'iyati sawmi kono dalilol min yati nafo ala ye sunkaro nyinta ka farrayan fadluhu ako sunkaro la fisamanteya an abi hurairah radhiyallahu anhu yamta abi hurairah la alama ala dunya lama anin nabi akayamta nabiyum bala sallallahu alaihi wasallam kisan nemo baye qala annabiyum ko man qama laylatul qadr ako momeye laylatul qadr yalo alay imana limaniya kam wahtisaban aninka jiki ajola alkiyama lolum wufira lahu ma taqaddam min dhanbihi alay kafaro keymari yemen tammin junube kuwalto ومن سام رمضان مومن يسنكروا فننسون إيمانا لإيمانيا كان واحتسابا أن ينجيكولا أجولا على القيام لولو غفر له إذا كفروا كلاماريني ما تقدم من ذنبه أماري من تنبني على جنوب كولت حديثو من بخاري لا فيلا عن مسلم حديثو كمن يتندي Lailatul Qadr la fi samanteya pour kaloje ajube walatina ni ajube wati do shaytan katulun tolla mollale isa ya Lailatul Qadr si itol kamen fo Lailatul Qadr no sida ida ngasi ni musuli si nga sukola denkilola nga kolfo pa wuri nyo kam fo fanoik tay tolu beje ikoy kana kawando la pour kuol men nyanta kala Lailatul Qadr na tara tonya la taka kawando kuol men nyanta kala Lailatul Qadr nyanta kawando kala janni Lailatul Qadr de sida isa jani Lailatul Qadr sida wo suto kuol men nyanta kala ngaw kuol ke Lailatul Qadr suto basa ni sango sandol kana andol ko lu men Lailatul Qadr den ka fu mo de nasi de be nyine kala sango sa ndol ba kala wat jumal nim fata kabro ko mba kala lol to ba omu setan na tulungol tinto la pruni lumba abarajo sitamba kata ko kama mbe alon arab kaw do lemu kalo yesalo ke yak alabatol ke Lailatul Qadr ko kila ba sallallahu alaihi wasallam ni sahabul ya balundi nyame ya balundi wo nyama isa ja siketi neti alkiyama lolo muslime ko ben ka kelonna batje wamu farlu kifayal bari la farlu ayno feme yalon ko mota kelo no fo famo pour ka kala yalon yala nyanta kala nyame o mi ka wajibol timi yalon farlu ayno le ma fananti katu eko farlo te sahyala no feme ko mo fanamu farlo mala yatimmu bihi alwajib fa huwa wajib feme yalon ko men wajib yate kata timmano fo femo o femo fanamu ko na wajibol ti woto muslimo nin sunkaro asita nyante mul nyininka suwa mana suwani mune ma farolti mune ma sunnolti mune ka suwotinya mune musuwala konkolde isa yesu fi wallo bari nyi hadiso la saido je wala muko akoni me sunkaro sulimane ala wa ihtisaban aninka jiki wufira lahu ma taqaddam min dhanbihi ila junubol men yetam minni ala be kafarle ya rafa sunkaro ni asun ila junubol la kafar o musamante alti men be wararin ala wala en no tindala nga sunno kayra ko fonsi o fi samante ya baso tije hadis fulanya ko wa anhu yamta bi hurairah laqatake radiyallahu anhu ala dunya lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ko alala kilaba kisani nemo ba ya kala ko salawatul khamsa salawati lulo purka wal sali ka salawati lulo ni sali wal jum'ati ila al jum'a anin ka jumo sali fo jannin juma do
ramadan ila ramadan anin ka sunkaro sum fo janni sunkar do mukaffaratun bainahunna junuɓe kafarore ɓe wolu tema ida tunibatil qabair natara ñimmen ɓe ñin salo kela ñimmen ɓe ñin suŋo kela ñimmen ɓe jumo salla a janfata junuɓe kuubal a janfata junuɓe kuubal aka min fo jam walam ko niye somanda ye suba sali jannin salfana tema ino junubol men kela ayewo ɓe kafar ni salfana sali fo janni lansaro tema yemen ke awo ɓe kafar aɓe wole ñama fo janni ɓe salwatul wulowal aɓol ñama ni wi jumo sali junuɓe ndiwol men ka kebulu fo juma kota ayewo ɓe kafar ni sunkaro fanan sun fo janni jaar sunkaro junuɓe ndiwol men ka kebulu a kawol fasarle a kawol ɓe kafarle na tara ko sunnañin a janfata junuɓe kuwal oto kayi tanni ko musilmol ñanta yi hakkilo tu junuɓe kuuɓa to kaatu ko yarfa ni junuɓe kuuɓa ke hanni saltale sunta o tewo kafarinola a tewo kafarnol oto ga kata ga hakkilo tu junuɓe kuuɓal to a ko fulanka fiyaɓe ñamen mo faɓe ñamen ani wol tanol wol ɓeyam junuɓe kuuɓal lati ha ani jeenoɓe ñamen ani wol tanol wol ɓeyam junuɓe kuuɓalti misilmo e hakkilo to e kana o kuwole ke isaji fanalla junuɓo aɓe si kafar alama alayen mbiye notinda akoñun mu suŋola fisamanteya dolleti sunkaro to a anala fisamanteya men sotota je kabo kiila babulo ani wo tanol to saya ko al hikmat min masru'iyati sawmihi komin mune hatinna fo alay sunkaro farrayandinñe ako alay sunkaro farrayandinñe nin kiitiyol lela bimana nin dalilol lela men yaron iwe kontirin anin fisaman anin munafaŋol men be siyarin aɓe wo munafaŋol to taskiyatu nafs ka niyo seneyande niyo ka seneyande o tathirha anin ka seneyandi o tanqiyataha min al akhlaq radiya anin ka amuta ka be seneyande kabo feŋol men ka jaksafe feŋol men yalon ko fen kuruŋol lemi ka jakasi niyo fe kawa a seneyandi wol to wal akhlaq razila anin ka daji ka kuruŋol bondi niyo ñin bala li anna sawm ako kaatu suŋo yadiku majra seytan aka seytan labordu lañin detendi le fi badani l insan adamadi o jaato kono waɗo naɓe sundi ha seytan o buka borino a jaato kono baake pour ka abatadni ñin mu monafan kilinti pour ka niyeta ka seneyandi fulanja o tazhidu asawm ako fi sawmi tazhid fi dunya wa sahwatiha والترغيب في الآخرة ونعيمها أقاب سوتو بركا هذا ما ديو فان بالدنيا لا أن الدنيا لا يندي أقولو أقالو تسيان دي الكيامة لا أن نمو من بي الكيامة كن أن نمو من بي الكيامة كن أقو سبنيا ولمو الصوم يبعث على الأطفي على المساكين أقسمك أتينا هذا بديو أسي بلا فاسطو فوارو يعني فينتاولو وصور بآلامهم أسيلا دميو فنان كلامتا لأن السائم يذوق ألم الجوع أكو كاتني موسنتا أكا كونكو دميو سطولي والأتس أني مندو asalon ko yara fon fuaro men yalon ko bukela domoro sotono bukela kondo sotono won fala be ñu ñew dimi wala kono isa jasi bala fa soto ay neme makka fondi sire akani wol tanol men yalon ko kiti yellen mu be futaren ani fisamante mona fawol men be siyarin sunkaro suŋoñinto sunkaro a suŋoñinto ko masalatul khamis
masala lulun jango surut wujub siyam ramadan sarto min yalon ko e ka wajibi andiro ke sunkaro ako yajib siyam ramadan sunkaro asungo ka wajibiya man tawaffarat fihi surutu taliya momen yalon ko jin sartol men abine fulate wol ima fata momen na karola sunkaro ka wajibiya wala ka al awwal sarti folo al islam muslimiya ako fala yajib wala yasih asiyamu min al kafir ako sumote wajibi ala kafiro kan anu a cew fanante sahaya la bulu hanfa e tubi walakinna nimmo la taqasun ibe kala muslimol ti folo o kola yanasu hannin ka tara ko kafirolu ibe halakla alkiyamalo ni make bari lonnal yayi tanni ko ni ma bara alkiyame be halakila alale bar ni man tubi fanate sahaya bulo kono walatinna alqur'ano biraye nyininka alkoy ko ma salakakum fi saqar muna si saqara dimba kono yamuna fo lam nakum minal musallin ndol man ki sallat wala nan dunda sakar dimba kono nado salomo wajibi kan ite dundula sakara dimba kono wajibi ate kan bar tan wato min yalon ko sa keno wala mu etubi e dum muslimi akono o kola asinena falo sina ina falo wala na ko sunkaro la sarto abeje yake muslimoti ya anna siyamu ibada kad sumu ala watolti wal ibada la tasih min al kafir ala batoti sahya no kabo kafiru kono faida aslama la yazlimu bi qada'i ma fatahu sai na tubita dunta dino kono wo manyi tanne ko anyanta jola men tamita men tamita wo atewo jol kad kila sallallahu alaihi wasallam al-islam yajubu lima ba'dahu lima qablahu ako misilmeya aka tuturo ke junugol men tamita janni be tuyila ako fulanyaw sati fulanyaw albuluk balighiya sunkarote wajibi ala no mo kame ala on balighiya on futa kewa mukalafo la palasoto ni qawli sallallahu alaihi wasallam alla kilaba kisani nemo walain kuma kan kafuko rufi al qalam ya qalati kandi ani salasa mosa walaka in hadiso ahmad ya fila abu daud ya fila albani ya sahayan ako fatakara minhum o mosa wo kilaba ay foro ke wal kono as-sabiyu didniwo hatta yahtalimu hanfo janni abe baliku yala ولكنه أقبري يصيح الصيام من غير البالغ لو سام أقبر مؤمن من بالغ يا على سوق سحيالي على سوق أكسحيالي إذا كان مميزا لا تركه أكقول بونو نيوتو وينبغي لوليه أمره أقول ينتا على ألفا من بمرر على كل أيامره بالصيام aya ya mari afaye ko ay sun liya atadu o liya ataduhu wa yu'allifu isaya si dalala aniyasi dalala isaje ko anna ke bata sakeno ako sabanya wala mu al-akl moni yalon ko hakilo bala sunkaro wajibi ata wala ka almanat al-akilu kaatu hakkilo atele feŋol le kono ne ye a loŋ ko walla ka tinna no musilimu hadamadiŋo ila baaro kamuta bukamuta because hakkilo ñiŋ atele ka tinna i ka feŋol bo ñoŋo to a ko sunkaro suŋo te waajibiya la ñaamaato kaŋ aniŋ moo meŋ hakkilo maŋ futa kiila la ñiŋ kumakaŋo kaŋ rufi al-kalam an salasa a ko ye kala tikanni moo saba le buka junube safeewolu ye فذكر منهم المجنون حتى يفيق أي فوروك والكنا قنياماتو هنفو جنين أبي كنديالا
walatinna ni moye sendo kundi sariyan to me ala kala hakilo tinya doron sariyan ka busa aka kulu praya o fewni aya tuje ko nyamo be nyame ko dolo be nyame ka sana hakilo ko danyo anoda te ala bato kenola woto hakilo ko ma ta adama diola baroto walatinna alay hakilo dundi daruriyatul khamsa ha fen lulo me yalon ko sariyan ay ike ate bayla no sariyon ko purka sariyon na to purka wala tankandi hakilo bol kono wala na ni moy dolo mi ka busa ni moy nyamo saba sariyon to ba e sariyon kiti la la kan ka to ko aka fennati nyame yalon ko wala ka hadama di on ke hadama di wati ka to wala ka tinna ala barol ka kelo barot ako nani nyawala siha jata kende أقوم بكوران ومن كان مريضا سين لا يتيق الصيام أماريت سوكينولا لم يجب عليه سنكر ما واجب يا ومالك وإن سام ساه بل سنتا على سوء سهيات وإن سام ساه صيامه ناسنتا على سوء سهيات لقوله تعالى ومن كان مريضا مؤمن تكوران أو على سفر ولم فيبت أبسلولكم فائدة سكون تنجروك من أيام أخرى تلقتهم لمن من كسنكروتي يولسو أقول فإن زال المرض من قرآن بطالة وجب عليه قضاء ما أفطره من أيامه ساين أواجب ياتاقن أي جلوجو نيالون كو أيادن أيامي سنكرون ينكونو أنيانتا وجلو نينتالالي أيابيجو أقول نجاو ولم الإقامة ولن كسبت كسبت ولا يجوز الصوم أقسمت واجب على المسافر تعملاك بقوله تعالى على لنكم كوكم ومن كان مريضا مؤمن بكورا أو لا سفر ولم فابي تعمسلوك الشاهد هنا السفر وما رفا عدة ناس كنتروك من أيام أخرى تلقتهم لنا بدنا تعمل واتون أتنكنت أي تلول تايجو ولو سام المسافر أقبر هني تعملاني أنا تسون أبي تعمسلوك بلا سنتني صح صيامه على سون صحياتا ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر واجب ياتاكم براي جلوجو أي سنكرون من على تعمسلون كان أيو تلون من نايمين تعمسلون كان أيجو لولون جان أورون جان ولم الخلو من الحيض والنفاس مسول قولا نومن بسولنا أماري سكين سيا إلسولا ألين ولو يلو بمعنى أكانا إلسيلو كانا ترى على نابسول أنا كانا كموتي مي على ولو يلو با فالحائض والنفساء أكو إلسو ألين ولو لا مي على ولو تاي ولو يلو بابلا يجب عليهما لا يجب عليهما الصيام سوى واجب على والموفلو كم بل يحرم عليهما أقبري كمو منتي سوى حرام ياتي تلموفلو كن لقوله صلى الله عليه وسلم كلا لنكم قولا أليس إذا هادت لم تصل أقوم سو أمانكنا أبي إلسو كنو أبو كسل ولم تصل أن أبو كسل فلو فذلك أقول جتن من نقصان دينها وما لا دينولتي ويجب القضاء عليهما أقول جلجو أواجب ياتا نيمو فلوما كونو مومي يالون كابي إلسو كونو مومي يالون أبو ولو يلو كونو ينتا يتلول منسي إلاو إلسو واتو ألاو ولو يلو إلسو ألا ولو يلو واتو أي سوما يجو يقول عائشة لا عائشة لا نكما كان يصيبنا أقو إلسو أقل سطول ذلك أقوني فنؤمر بقضاء الصوم إكي يامري ربما سوجو ولا نؤمر بقضاء الصلاة بل بكي يامري ربما سلوجو وتما مسويا نكاكاكو ولا عائشة
molka suŋojo muso ni abe ilso kono nabe wulu yelo kono aka suŋo julojo abala buka salojo aka ko ye yamari wala nyam to yayi tanni ko yara fam muso nabe wulu yelo kono waran abe ilso kono awanya nakaso suŋo a haramta kan barna bota kono asi ajulo nyinta ayajo nde danna ja inshallah وصو صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا